Bossing, deliver. Deliver, boss. Deliver po. Ano naman yan, boss? Parcel, bossing. Deliver? Yes, bossing. 170. Parcel na naman. Mariusip. Sa akin na, bigay. Kano na naman to? Kano to, boss? 170 po. Wow naman! Wow! 170? Wow! No. Alas 7 pa lang. 170 na naman. September na. Mariusip. Ano ining buhay na ini? Ano pa? Nadadawag ko pa yung kapitbahay. Nagpapatugtog ka rin ano. Kung si Maria ang bumita.